l'avantage qu'on a avec lui, c'est ça, c'est possible que ce soit des revendeurs tiers. Ça, c'est des Best Buy, maintenant, il y a des revendeurs tiers. Est-ce que vous avez vu que c'est écrit Best Buy seulement ou Best Buy mais en termes de qualité du micro, on est vraiment sur deux mondes ouais, juste un modèle. Ça, c'est le même. Ça, malheureusement, je n'en aurais pas. Oui, oui, ça va fonctionner. Oui. Oui, parce que c'est du UHS. Avec plaisir. Les cartes, $100. Ah, finally. Tapos na. Malakap ka na ni yung ano, twin nyo. Mga kay Piro. Kita. Wala talagang mayroon siya sa ito. Pwede ko naman siyang bilihin lang ito pero wala eh. Kay ubong. Ça, c'est 25. Bien sûr. Plus d'accessoires pour l'appareil. Wala ito. Nahanap ko na ito. Inikot ko na yun. Binawi sa ano.
Tatanggal din ata yan. What? Pipiling ka rito? Wala. Pili mo. Yung pang photoshoot mo. Apa. Dito na tayo. Yeah, let's go. Ang ina siya. Let's go to the same town. Gusto ko ice cream. Why? Ice cream sa Cusco. Malayo yung Cusco. Malaking ko ako. Buti kong sa Gallery di Capital. Ano gagawin natin? Tanungin natin dito. Again? Meron dyan yung cup ng ano yung lens. Alam yung ano. 58 ata. Hindi pa ako. Sige, parang. Complete mo na. May i-post na ano. Isang daan din.
Jilin. Yeah, si Jacob. Oh, May barkada siya. Hindi, at least hindi siya nakaburo. Wala, hindi pwedeng. Hindi pwedeng ano kay Isil, sila Mama Jo. Ay, oo. Kakahiya. Ay, hindi. Oo, hindi na. Maaano pa. Wala mo kasi tumago dito. Ikaw yung barkada niya. Dito. Ani, ice cream. you want? Papa. Papa. Pinagkuhan tayo pa. Ha? Ice cream ka. Ayun, tara. Hindi, sa ano na. Pupunta ka bang kupal? Malayo pa. Wag na. Makdo na lang. Dadalhin natin dun. Wag na, sabi ni Hazel Pinter, nakakahiya.